তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকে নাঙ্গল গ্রামের নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেপ্তার বছর ৪০-এর মূল অভিযুক্ত। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানান তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস বৈভব বাঙার। শুক্রবার বক্সিরহাট থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানিয়েছেন ১০ই সেপ্টেম্বর তারা খবর পান যে বক্সিরহাট থানায় একটি ১৬৪ ধারায় পোক্সো মামলা রুজু হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় আসামিকে ধরার জন্য অভিযান চালায় এবং সেই রাতেই নাবালিকাকে মেডিকেলের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার বক্সিরহাট থানায় পুলিশ আসাম বাংলা সীমান্তবর্তী অসমের গোলকগঞ্জ এলাকায় হানা দিয়ে বছর ৪০-এর মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। 10 तारीख को एक हमें सूचना मिली थी कि एक पॉक्सो केस हुआ है। उस सूचना मिलते ही हमने तुरंत वहाँ पर टीम भेजी। जो विक्टिम था उनका मेडिकल भी सेम ही दिन करवाया, एफआईआर भी तुरंत रजिस्टर कर दी और जो विक्टिम है उनका 164 भी किया। सूचना मिलते ही हमने 3 टीम डिस्पैच की जिन्होंने मल्टीपल प्लेसेस पे रेड मारा, जिसमें खेरबारी है, गोलकगंज है, मानसाई है, तूफानगंज है, चिलाखाना है। इन सारे प्लेसेस पे हमने रेड की। फिर बाद में आज एक जो हमारे सब इंस्पेक्टर है राम कुमार रॉय, उनके एक सीक्रेट सोर्स ने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी है कि आसामी इसी जगह पर है। वो इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने तुरंत एक टीम डिस्पैच की और आसामी को आसाम बंगाल बॉर्डर के पास में ही उसको पकड़ लिया।